taba bana be ni masan logo lani kate boni Ministry of Health ne Ghana Health Service dimla na passe tina pia tina me sama ligdi se be ni masan toma ni zange ken COVID-19 baswa tebe gela te mena pam sa logo be te yanam la morosumni ne sate taraba ne ni nanana la ni ICAG dim tis COVID-19 tebok ligdi daka gotibla ne bangwang ye ti yis ligdi Ghana Cedi tusa pisnu insia insurance dim metese ba moto bane ka ba mala ba gbana songa banu ye badezo basla tebok zosla CIMG dim metes ne Ghana Cedi tusa pisnasi ne sanitizer na mbedogo Advertising Association of Ghana dem metes ne labane kabamore man labayala bampisnu kabaligila laso do Ghana Cedi tusa kopswai aso mensaku ya dimla laso kane katebon ne Ghana Association of Private Schools la dem metes ne Ghana Cedi tusa pisnu bane man lade kose katebon ne baye Pharmaceutical Manufacturers Association dem metes ne Ghana Cedi tusa kobuk napilitos goma zugdan ni da yel sella o da yeli timi yetena mena ningsiam vogo te bombok soyala ama te zitnam na ningsiam zeni dibla lem vob nina zugdan la ning ne yada ye ni dem nyo vom pakke gat bombok ne ligidi nyep COVID-19 basla ni pe dunia wusala yele keneka sam ne yidanam zamsiyam kane kabana no ke mortaba ni nor yenne zugdan belem so wusa ne ye ti anno sacred dim katum wadala ne bot siella wadala yel yidan ne na kansan o yin yela yebo wada ban kan go so dog dia yela katebo ni Rent Act 1973 Act 220 la section 19 la ka Rent Control Law 1986 PNDC Law 138 la datekele kaleni intensity zealous la nyaay de yeliye so ya de fo doksam kale tuk wadak foton kado osobis ya ane zogo bedila ko yidan la bod ni onogdola male omengborum sie dogla yum gad dogla tise biada ane toman nokro yela katomala kenana yilbama ne bataba ane leneka fona yangen nokwe kadso yisi fo yin lam ne ba mani wosa wala la potis fo sorye fo mal sociala ne fo menga ase fuzi osoba ken koto titarin ka batimal ya pedla titwa tisiya yidan la tompa bibi elim tub dagr o ya mal bomba man ayenne o ya zamso be wadagbang la section 443 lani lele aniye yidan la yada zamne fa so yir be falo baton kado ko bayo osarakani kale pa yoma ayi dog sam advance kaneto wana sa ayo baton zi fu ken sarakani ka fo be pa yoma ayi ko fo yo samtetar ko fo pa me ayi la wosa section 225 lani yil siame la section 26 la mene yil sial aniye fo ya vumisan ka oyi fo yin ya ne tumbet le anwane fo yisi odogla takoro bas be fo zansne fo koteso otigiti pali oyoya bawsa ane bet bas aneti yeti zinem yin ama fo ya be yisi ani kad le pom mal setis fo yidan la yela le modam pam yidan nam sonye babangye bam meton liepsam be so yin nan sa ten be zin saba yana telazi ti gos COVID-19 masla lokro yela songa badazi virus la ni yini tengsie ni ka le sun ka yidan nan banna be songa siam ti mo COVID-19 masla yela tet ka kwom dib yela mebe yange kenna manda so gbango tis minisa kane gosit nyaay belim ne kwom nam yela kateboni Ministry of Sanitation and Water Resources la pasne oni gosit tembibis malo yela kateboni Minister for Local Government la be wansa anase wa da pisene ayi dar kane da gadlani ye ba song kati giligi sal ni dip ka badengen tebe gul ko kan ye odona
la yela limpin 2012 sa kena pazina ti sam ligdi bedgo be kom fombni yete guka kom da dote samit ni lat ne vom goma Sudan nok ne Ghana cedi million kobisi ni pisi ne kobisnu ni pisni ne anase tisi le song gu kom dob yela lene samit ni lado yum wosala gwan kaneka ndaso British Meteorological Agency dimla da anele ne pan sate tarbane yebani donala yela le som kanidi banga bameng ne morla yela te memukum gusi temeng ne coronavirus masla lokro soya la wosa mposi ya wosa bedego alasa dala Zugdan akufa ado da mo sobane ka ona dolese mesibiti pisni ne ani ne wibana lomesit ni di group zins kateboni infectious disease control centers la ata mo kanga yang la boss beda ata bamada be bada ane Ghana bombo tuma la mo panga na yang tiel covid-19 masla lam ne sibiti pisni ne ani me ne tebuk zinsa tiete bas me baneka tenambe anime ne baneka te da pile me kaponala be te ko baseba bonda ka tna pa ni tiname yete dol so seba nyange mal to mbama wosa nyaene te saksira ye bos baba ane yambosa da biem kaneka ni dibzot la ane ye te pate basam na te lidi la wosa Ghana yange demese te bombok demesa bedego tiyange ken tonne mal lat bedego ti wa ti samla bedego ka le songo te kate pam ligidi wo America ligidi la million na ayene nyange me wonlok zinsa kam mezi baneka ti yot badnam la kam ye pili manate meng lad baneka te mede budi te meng ate bon ye PP isla ne banek pele mosa ya sa ti mo coronavirus songo ligidi kale kal asidi billion na ayene dollar ayi 1.2 billion ne million ko bis yobo yete noke pen pumbi bisdim baneka te bon ye small medium enterprise dim la ka basla da damla ne kwam zalim sam kane ka te nokele ka le ligdi asidi million ko bizila den na ni sem ka ten nodogo ken ton la zugo gomma ka ngada dia kugula oda po basibiti baneka gomma kudula da pile me kapu yang na la mbodi mkan sibiti baneka tinam kena me banaila na pilne sibiti bibi spiga baneka te boni polyclinic la me mbe central region temba ma ni ekumfi na akwa gomwa bisiase dawro pon bempon eja ne mankron sibiti bama me blada pilni 2016 ye 2018 laka te me banai te da yang me bawsa na ka yoseba 2018 la narin 2018 nasa wana sa ani lani katida kwen se bawsa lat te da te be te malga mal ka yal tamar sibiti tarla te da pile le zinsa ayila malok nasa wana sa ayopo lani yete yang basale 2018 nasa wana spiga ne ayila ni te da nali ka man yogale nor tinyanga mal Ghana University sibiti tarla zikane a yigala nai kabe ani man zikane pasa yila te yogale ka nidib tome lini te toddi mason totunumla sibiti namla ni te memal sidiye te malagem yalak lene kate bonye radiotherapy service to mala be kolibu ne konfo ano chi sibiti tarla ni te basale ka le yogalas te masa wusa kale tuma kwelem tolosit ton Rujin nama ayi ne desu nama ayobo sibiti mebla da ane program kaneka te Zugdan kufuo dazi osangala na ama bada basale ka de liab dango tisiti tename da dia kokula tename pen nanana la te yok wa sibiti titarla ka batomeleni apa isolum sibiti la menaya temelembe ani men sibiti bane pelemla wosa wo piefe praso konongo odumase ne tepa tinana tepa ne nsoko sibiti namla mep nansa wansa ayobola narin timina na bana pilimla
be wan piga ne ayene la ni bada pelemen de nama ayuwa siptinam ne computer nam lar pensuk be gana nikela ka solim bama ane abitifi garu tempane dowa fomena kumawu sekondi ne takarade dang bane da be bani ane bada pombas meb nam lame katinam nandie kukla yuma ata bane gadla nso bana tis bane tum meb tu ma katebo ne contractors la to nora anu ama le narieti vence baligdi bana lagos basalati te kadem batuma labas te Pesik University of Ghana Medical Center zikane kabatebe ban nambane ka bansugume bahali katebo ne intensive care unit la tisiye batiep COVID-19 basla ti pile me sipti nama anu be solemba mani sola somanya bupe ne weta mbe Volta region ne polyclinic mbe naboy meb nam la pasi mbin la ane pisna se ne anu tot ko pogon 45% ne pis yobo tot ko pogon 60% te mesibti bibis bane katebo ne chips compound la piga ne anu gilitan bangwani te po bas meb yene te be ani man bolaga sibti titarla alla men kateme be wa sibti titarla zikane pasa yila malogon bambas puap ni bis do kanebe konfo anochi sibti titarla ni malog la pa yom pisnasi ama tibe aniti ebede te mele ti ayisi wada kane kat ni de lasugla te na pili le mep te nok mep to matis nin seba kana kai gosto mala kensiem te kuyanga be ba longro kangani katensi yeti ni masam la na tolese anwa ba long la neleti ni masam belema kade nariye te songa ti dugdan la ka onyanga dolo sobane na songa gositi ni masam yela COVID-19 basla da po party de ligde gmar ni ama ti yanga mukuti men nele group pogon ti ma lad bedego samba mawa da po party de ligde gman la ni ama ti tuntun kane gositi ti ligde yela la da ti bilen parliament yi batismo sorka o ping billion na ayine yi IMF sam noke song basla zabok bega nimba da basla gana ni la kala ane tusir ne kubsi yobo ni pisi yobo ne yenne te moni de kobuga ni pisi ne yenne kaba an nimba ne nam pam basla palam ni de kobuga ni pisni ne ani pam lafi ka nimba na ma kalam la apiga ne ayobo kalkanga wusa pogo ne ni de kobisnu ni pisi yobo ne ani abane katida vensin ye basla bani ni de ba ayobo abane ka le wani basla wume basaba biela kame wum saba pam nimba makala pogo ne ayi be ne University of Ghana Medical Center lani ka atambe Gan East District lani ka ayene be Kolibu City Tital lani